الحمد لله رب العالمين حمدا يليق بجلاله وقدرته، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن والاهم واتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Islam zama gupowaku ungopowaku opi wafopa zamawa fodele pala unza luaknya aka zamawa maelo fo insan aka wa doana Muhammadu wa sallallahu alayhi wa sallam. To Islam zama landolan wa bokwa koen wa fe pale vilon luagmao powa gyagu fe bigende hadith min bawo iza bulugul marami balepi gbendaside ati apidon hadith te ay ama bolepi kakalan fiki ulawai to bulugul marami pi ya sharhi fi wi tawdihul ahkam to be wa hadith min bawo be pio lapo tawdihul ahkam de lapo sharhi kewa ma wa pio watei wi sharhi ke po wa bolevi waso pa ina de o nwa ona zama asa bole po ku ogwo idasi to wa hadith men ba on pio so asalama zama hadith bole buyoni e wo me wan play ke ade hadith yo muamalat yo ando kontiti ibada ku an guwo muamalat bi o me ade pile we zama wala ya o wa negwa o posin ama wa noseo wa buage wasu kon ziyara kia posu de muamalati onwo wi fere wike to wado adini so inie ba ki wo ba mendo sama to tobe ibada ku muamalati o fele ku adina pi bayani keme so sharti pele o me aku oguwi hukunci pele o me aku wa ki api oguwi zawa poblio zawa noseo zawa sunao hadith men ba won be pio e apela yawa e age kai negwawa asilama zama e age kai no yan zanguo haki fo balifi via musu anya unlu agmawo hadith men ba won po aku bulugul marami gu e wa sharise za tawdihul ahkam guwebeo afe ibome dobe pi akpe wa pi sansan unlu agmawo luade son asiwono bole senya babu senya po wadale o sama imede kitabul buyu te popole la ya o nya o bebe wadale wa tube bole o lapo wasun se agu e wanye o bole gu pisansan to ade bole difu won sama to hukun si po ku bole bi guwo labo nono yan wo guwo te asiye wali leka wayo luade to onam manao wapi wa mawisin kew tumma wa me al buyu o al bay la ruyaw e fa wa me ade akhazu shay wa ita'u shay poise mpini poipa to wadon la ya na to amo gbin ulase tunje po yajan imo gbin ulase ti ade yan won pa ade wonoro to popo la ruba nu fi ke wa to be pa enwe to wo susa efa o kinya pero efa o we efa o me yo mubadalatul mal bi malin liqasdi at-tamalluki yon won sembe ni ge pagbe fmele wa ni won si gbele kinya ni su yo de nti yin apobon si a kinya ki moyan iko kembe a ti so ponpo ki aga iko ke to be to gbe sanse be ti aya re yi agbin wa nsan fi wan ege npa wa we a ti so opo apa ki ya a wan we ase almani po gbin ziyan wa pi la ro yan gu a wan we zaman to ma lo a hukun si we la ya fi hukun si ruwa subhanahu wa ta'ala wa ahalla Allahu al-bay'a
وحرم الربا فوسو de la ya mubadala unle wo polo ngba ke coin pa mafmasi e si aso ku awu lapmada so ku awu pod no na me tajlis lapo mpo mai ka nya sifa kema o ile wa ya ma kalambiwa aw de weme de ma do mote de ma o to be ku awu e kwale to luwa me la ya lambe tawa akeme halali to posu de son riba buidudo api akeme haramu sama to be la ya yawa ola riba la ya bui ama de haramu unwe posu de la ya bui nono nya wa go pi sansan to luwa we zon la be bu wale kawa luwa de ato ma wisin kew e annabi ya melol etiya la ya pi akukun sipod nono se hadith yogu annabi sallallahu alayhi wasallam hadith po imam bukhari muslim an fi asi annabi albayani bil khiyar ma lam yatafarraqa la yanafun pla azazi awakin akwa gopo ay wato azazi awayan pekun gopo ekin akwa yawo o mpopi mafon lulo to ma po dieme o mpopi agambe via kebe buima oyo o ma kebe buima yeyo to la ya na gopo akula ya bu azazi awabi opi o balpi azese ama me ake ko amma kun e sharati pi pae ya pi makun ya ke ko ala balpita to nzevi me yansu monde po so aye loba sai adede me yoda kesa asoki ke asi to mano adini me adezevi am po so anelo ama eva me to agede egesia ya de to apopi wezene la popi man ko to bo ba de gbe so won wole de o dirige o azevi awon won si pa ma apopa yo ko iyama npo ma to o ya po so ai ayadu na ke lo zama etiya hukun shi gu e so me wa ajma al muslimuna ala jawazihi to be dono za nabi go isu agma dono iku po me la ya haramu e se njiya wa me mon ko haramun da la ya fi gusa zama to ma lo la ya fi legbe po wa li la fi lu to mo yan po wa li oguyo dono yan wa agu dasi ama to wa wete ye nyapo wa ifa po me ibun temi a owe mendo be wa se wi sama anfani ke o do gbe ola labokun ogui labokun gbonle lu ogui ibn taymiya rahimahullah ama innahu yan'aqidu bi kulli qawlin aw fi'lin addahu an-nas bay'an bui onwele o komini o kuki legbepo awila yo ya bi makun ya de esia yan o ya de zaman yan o fi sansa me ahun la yo malu masi maya ma abli anu la ya wo be o ma o en po be le bli ngani ne be abli kewa to eti ala ya legbe fi oni an ki de tai wo apo wi o ewi yoda ke on kon ko fi zaman ade la ya dogun eva ibn taymiyyah min li anna allah subhanahu wa ta'ala lam yata'abbadna bi alfaz muayyan lwa ala ya alquran gubu idasi ya fianse anya pilwa o eto okuta apile lwa la ya o mama ama lwa imeme to amo la fi ye kinya ali legbe be buyo o zada se do ogu ba a o la ya ilwa o to be bo fo wo sun makun en legbe buyo pile ya de esia legbe nwo kon trompe ki a legbe nwo ko e fa o me ta eku wekin be lo zama to ma elo bole po wo sun gyangu wa yin o fi zama wa dun se bole fi to mo yin hukun si yo ma ali ya o sharti o fi ko we to akwali ya o lo son ako guwe bayo ya wa shurutul bay' wa ma naha anhu eba me la ya piloson ko vienwe Paul adie po dono awa shari keme bobo akun apae
hano ko nyabon su e pi yo ko vino o zama lusi a sharu ti o vien we ko we zaka pa a sharu ti o vien we zaka pi ke te ati un ama sharu ti o pa e wa to ma lo wala ya ilawe to nyapo wa dodo ki o pa e la ya mo to la ya pi we sharu ti o kun pa e wa e lo wi gba wi la pi e wa ya a silama zama to la ya bi a sharu ti o gu o mede rida min al mutaaqidain la ya na gbon plapio mo le yi an mo le lu to akun ayoda ke kun hali po aku agu popa le yi akun wa popa le lu kun be bui akun yoda aku agu we fala yasukhu min al mukrihin bi ghairi haqq ikun wa gbon do te asike a po yeo seisa ndo ibu yo to mano la ya izon le ya o sharti 15 ans we me sharti 15 ans son sharti li o de te asi po mo ama sharti o de to a 15 ans po gu public ma o laba dona yo wa to be to wa su la ya ran pi ogbon do te asike aga po ye le zaman to be la ya ije susu we lo sharti be 15 ans we e fa o me ama to su ge den nona ka won lo e o de bo e taside o po lulu za e nona be kan e taside o bleble o lulu san ya kan to go po nona ka gbin vilo po aluyan for do ya yi agbin wa for so o for do ki to we kinya be wa imam buhuti ahmed wa salafi salih wa ameyo gbon po ade wele kiya mo po ade wele gbin so a mo gbin pite asike ala fi yi taside o so si musu to we kinya be nwena po lu ami wa don kun e hukun si mo wa we ama to manu gbin pi ile ala ya gbin de me a po yi ajiyan o aya po àwọn kan fi yo igba iya la fi san die gbin pi vien gbin a homo ati asike o gbin ablezi kende wele kia o me kemende gbin unyin nze vi amusu o de fu ade oni mo me te asi ablezi yama do mblebi ne ime an mi fele yan ya o to ikun yan te asike we tun e kuku si be genwe to konte asike abi genwe to konte asike agen la ya arusan shala ti mendo ikin sawe la be ikun si lo zaman ahliyatul aqid ashar ti ogu la ya na pio akun a ode gbo le la gbon plapo le la ya pio a ode gbon po kun ala yo وهو البائع والمشتري وتون مول لا يا او de mon la kale papa wam mole lulo son a de mon la kale papa wam a so de gbon po dandan na fi wotun la kale 15 wa popo dan le yi ati aforo do yan ma fi geme gbon na ya dabo ige apogbon yo le ma pan asara ige anzi to gbon bi ta ikun sin la ye o gbon bo son la kale ku e o meyon la die o meyan so le la kin ye kian po dan ọmọ lu foro do ba bi ime abi foro ku ya ya to wa o ifere sole o to la kale kin agbebe wa gbebe ahliyatul bay akuwo we zama to be eti ashar ti gu akun a ode gbon na po la kale fi balaga ke ademi ahun la ya gbon la kale fi lo ya balaga ke ademi ahun ge la lui ama efa eti ya lo efa me tun ne fene na ku ibalaga ke ya do ke e apopo ku pi won gbon to eti awa wa die ngbon po balaga ke izi ni osa e ayi awe zaman ma lo eti ala ya pilo ako huwa me an yakuna ma'quda alayhi o ala manfaatihi mo dan le la ya pio akun ode àǹfààní yin ya le po bi ye popo ale ya be fi àǹfààní fi àǹfààní po e bobole lu e po azu e amusu o won po ya se amokpa mo de le yawa a de popo àǹfààní ike gbon plapio na so de su ta po won o aso de so po je npo wo mo se wo padan wo an yakuna al-aqidu malikan lil ma'qud alayhi to etiala ya popo kalepio a e papa zaman to wa gbadun e wisele wi kon le gale wi suwa ogbon wo su san pa yo zaman gbon le la ya pi a iko vi popo a ya pi musu nti ye gbebele de pose mo yon yi o
to gbe de po yan se ni o yi a ni be ki akun si yi e an ke yan de izi ni o to sharati me do kensa etia la be pi yi aguwe o ma'zunan lahu fil aqd alayhi to batun ziya wa mpono to ade gbe po vi ade me iko pama ade me ne po pi yi me to iko vi yi zabe wa sama ma lo sharati me so de ku popo wala yi agu akun aku agu me de an yakuna al ma'qud alayhi maqduran ala taslimihi to akun welo ode popo yi api iko vi nya de popa wa gbon o zia o go po akala makun iko vi nya de popa wa ama po iko vi pa de wo zama ni me le po bi yi ade wa eresi ai lanzolantia ma mbugbe la bugbe bi go ma yo kawe bon pam pam ni o megbe ma bugbe ma be yi a eresi ai wi po ya nyana guo buo o ma lo kem buo ku so sa yen ni me ma so abe po fi mama to mi lego egbe o mo po bi weyo to mo po bi ya ma kewa to wi po ya igu be knya eresi ai woto iko vim po bi kun pa dede o we eleya to e fa ya mero si a o de la gbe me on ti si ni vimbe wa yan po yan e po dale agu popo gbe ha mo gen yo se yan easy ni o ngbe o vino po igen po pi plene to go po adema bede pisini fun pele yi awe adere bison ali gbe on sele ali mo wa po pi owe wuli bo eyan apo to be adoa ama so adagu o dan barrage gu o nyana gu ala ya eti asha ti kenawe to gbe mo insha ti be eti ala be ya ike lo eyo da ke o wo su na so i ogo eme la be ta ya gu aslama zaman ما لا أن يكون المبيع والثمن معلومين للبائع والمشتري موللو موليو popo wa lu popo wa su ya ma opi popo gbon be lu opi aw de popo gbon plapio pi awa ya si don o awa ya si don a don lawe àǹfààní ke o gbon le lu don la ke aya ko ya gbon po wa lu wa son popo wa lu wa non la ke apo bi àǹfààní ke la ke apo bi àǹfààní beto hukun si opa enwe aslama zaman to be sha tu men dodo ile solo ebe dona me to ebe pipae la yagu to be se ka vino me ya pa la ya gbere wale be se ka vino la ya hukun si opa enwe gbeyan foyon la ya ta buise ama meke manu ni la ya ya to agusa iwo mo pode la ya pi zinya nya mukaddimau zaman nya hukunsi po kuwa huo insharti po akula ya huo zaman waso la senyambe be iwomo nya fe yowe melo waso la vi ke nyambe ya waso la senyambe guo wa o zaman elo sharh 60 ahadith almuamalati fi bulugh almaram lapo watokpa ozola piewa lapo watokpa shari piewa zaman azola senyan la laknya lo son yewazewu agobe hadisi po le la ya po anabi jibuyo anya o melwa we hadisi be pi wadalewa me wala hadisi be o àǹfààní po ya gulo son wi mo yo pe ojewo ego polu ade awagba iko awagbaze wo ila afia zaman wadale nwe lo alago olome àǹfààní po ku agu niyan po ba li vin lo adon gwa wa niyan kekeme lo àǹfààní dame agu lo wo ku lo ngba keme aslama ke sabu aslama zama mafopa ba li piwa gbogbo le son sewazi zawa kan kinyagu za gbogbo son pe gbon pele kinyan za WhatsApp za Facebook za Telegram za YouTube za Instagram po wisu popi o pon san o pi zama gbon na le son sewazi o wa yawa onelwa a iko kanfi do po ne yan yo nso la pa ni me ma son pe yo se won ka jiyan nígbà e son pe to lo ade son asiwono
zama mafokpawe lakin wasu la sanya zai wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi